Grabe, sabi ko na nga ba, wala nang gustong makinig sa akin. After the really intense presentation at saka pagkakanta po ng ating guest artist, si Darren, parang tayo ngayon, nasa alapaap, wala nang makinig, gustong makinig sa speech. But para po matuloy na ang ating inaabangan na contest proper ng Doras San Nicolas Daras Got Talent Season 3 Intense, tapusin muna natin ang program. To the Honorable Vice Mayor Yomar M. Saldivar and the equally hardworking members of the Sangguniang Bayan, the Executive Chairman of this 2015 Annual Town Fiesta, the Second Kawayan Festival, former Mayor Leoncio S. Saldivar III, and kadagiti ayatan tayo na very supportive na members is the Association of Barangay Council, kadwada apo kadagiti sangguniang barangay members da kanamin apo nga kamon iti Barangay Council, the local government unit family, kakadwa adagtada po dagiti department heads, kanamin po nga empleyado iti local government unit of San Nicolas, Pangasinan, kadagiti national government agencies, the non-government organizations, the DepEd family, and of course, dagiti naayat kan nagkakagwapo kan nagkakapintas nga balikbayans tayo, itatang arabi nga datoy. To the distinguished members of the Board of Judges, headed of course by the choreographer, the director, and the consultant of this year's Got Talent Intense Season 3, Mr. Romeo Pidiglorio. Anak tayo dati hindi San Nicolas Apo, sana tayo nga pinanpanawanan. Kadagiti amin nga dagtoy apo din maray, iti daytoy nga napunpunno apo nga public auditorium sa lahat-lahat po ng bisita, lalong-lalo na po sa mga nanggaling pa sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. And I understand as our MC was having a roll call, meron daw bang taga Baguio? Pumalakpak nga po? Ayan, meron nga. Totoo nga, akala ko naglolo ko lang. And kada tayo amin na po na imbag nga rabi nga wan labas na, and San Nicolas, Happy Fiesta, Second Kawayan Festival kada tayo amin. Agpalakpak tayo man na po. Saanan nga ni Darren, ti kasango yung amok lang kanta akmat. So, this is the second day, the second celebration of our 2015 Annual Town Fiesta. Last night, we officially opened our Town Fiesta, babangan iti Thanksgiving. And I'd just like to inform everyone na nakapimpinta sa po, it was a successful Thanksgiving celebration. Nagatado iti dimaray, and our God was really exalted in such a way nga amin, nga dimaray iti rabi, nga ikat talaga, nga inpapas da iti panagpasalamat da. And so to all of us, sapay kumain iti daytoy nga fiesta, this will remind us of how our God ti kinamagayat na, His unfailing love and His immeasurable mercy tumunggal may sa kadatayo. And there are so many things that we have to thank for. Iti apo tayo nga namarswa kadatayong amin. Umuna apo, iti biyag tayo, the gift of life that we are enjoying right now. We are all gathered here tonight, nasaranta, naragsak, kan mariknak apo, the adrenaline is flowing. Kadagiti am amin apo nga dagto ita, nang nangruna, iti agper-perform apo, iti bisita tayong artista. Secondly, there are so many things nga panagpasalamat ko na. Tati ilit San Nicolas, apo, may sa tayong nakapya, naragsak na urnos nga ili. And iti datoy nga naglabas nga tawan iti 2014, ado apo, iti nagunod tayo nga pamadayang kan awards, babaen, iti panagmaymay sakin pinagtitinulong, iti amin nga stakeholders ti ili nga San Nicolas. From the leadership of the local government unit, through the support of the Association of Barangay Council,
the non-government organizations, the national government agencies, the DepEd, kan amin nga umili, upat apo iti award nga na-receive tayo, idinaglabas nga tawan. Salamat at dati sa magmamano nga nagpalakpak. May sama nga palakpak para tiili nga San Nicolas. May isa daytoy, San Nicolas Bag the award of the most statistically developed municipality in the first class category, tibuong Pangasinan apo. Data, tidakil na pagpasalamantan tayo apo. And sumaruno, isa daytoy apo, we also got the award of the Seal of Child-Friendly Municipality. Babaon, iti panang protekta tayo, kan pinangiya, ang sayangkat tayo, kadagiti anak tayo, kadagiti ang tutubo, dito nga ilinga sa Nicolas, we were able to get that award. We also have an award, iti Prime HRM, level 2 tayo na po. Kaya't na nga sa uwan, dagitoy apo nga napintas nga human resource management tayo. We are being acknowledged or recognized by this Commission on Civil Service na may sa tayo na po nga authorized nga process the appointments ka ng antukaman. Wino inyaman pa nga klase apo may papanti human resource management. May sama nga palakpak apo para itiday ka. And the last award that we have received is of course, we were tagged as the most functional municipal social welfare office iti intiro nga Pangasinan. Apo, dapat napigsa ti palakpak na diay. Taapay, inabak tayo apo iti talo nga cities dito'y Pangasinan. Buray no da tayo laang kat may isang first class municipality. Inabak tayo dagiti cities. And mind you, each and every one who are here tonight, we should be proud of San Nicolanian. Kasi in the regional category, out of the 152 municipalities in Region 1, we ranked number 3, apo. Don't we deserve to a clap para kadagiti bagbagi tayo? And so, ladies and gentlemen, tiday ito'y apo nga talaong. Dawatot manon, itinananay pa nga support tayo para tiday ito'y nga administration. I know we have done so much, at dadagiti sumagmamaronon, nga naramidan tayo. But, adupay, iti masapol nga trabahon tayo. And for tonight, as we celebrate our town fiesta, kaya't kukuma, nga titumunggal may sa kada kayo. Kat ipaay na tinananay nga ayat kan suporta na iti daytoy apo nga administrasyon, iti local government unit tayo. Naubon-ubon tayo nga rod, ka nagmay-maysa tayo. Tapno, magunod tayo, iti arapaap tayo, maysa nga naduras, kan maysa nga napintas nga San Nicolas. And for tonight, indeed, awan siguro ti maki-argue kanya, nga very intense ti mariiring na ti tumunggal maysa kada tayo. With a very, very entertaining opening salvo of no less than dagito'y nagkakalaing kan nagkakapintas kan talaga nga talented na candidates tayo. I think we have 27, am I right? 27 talents na mabalingay panlakal tiiling sa Nicolas. Sinaronwan apo, tinalaing artist tayo nga ni Darren. Indeed, we are feeling that really the adrenaline rush is among us. And really, the Doras San Nicolas Got Talent is really intense. May saman nga palakpak po. Kada gito'y nga, kada kayo nga dagtoy apo, kaya't ko lang nga ibaga, nga itiday to'y apo, nga ili tayo nga San Nicolas. Saan nga agsardeng? Saan na nga isardeng nga pinapintas nga aramid? And we want this Doras San Nicolas Got Talent Season 3 nga agbalin nga po nga home dagiti talents itiili nga San Nicolas. And through this program or activity, ma-develop tayo apo dagiti talento dagiti anak tayo. And as I was watching iti opening salvo iti daytoy apo nga anak tayo, iti Pride of San Nicolas, I saw really a big improvement kadagiti nga anak tayo. We can see kanina they are more confident. They are, as if para silang professional performer kanina when I was looking at them, katagsugdar apo tidot-dot ko as I was watching our children. And what more, kadagiti pamilyada, kadagiti supporters da, siguro ti mother, ti bubuok da, ti buybuyaan da, dagiti nga anak da. And so we don't know, only God knows.